हरि ओम। अयमारंभ शुभं भवतु राज्ञ प्रजानां शान्तिर्भवतु। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सर्वप्रथमे आनंद कंद सच्चिदानंद प्रेममय इष्टमूर्ति ठाकुर श्री श्री शिशुअनंत महाप्रभु अभय चरणारविंदरे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस पद्म श्री श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरणारविंदरे भक्तिपूत प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि। माघ महात्म्य पूर्व अध्याय आम श्रवण करथिले दामोदरपति बेश्यासक्त होई शृगाल जन्म होला। चतुर्थ अध्याय आम श्रवण करथिले। आसंतु पंचम अध्याय। पंचम अध्याय रे आजी प्रभु कहउचंती कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आज कहउचंती उद्धव भगवान कहउचंती एबे तू सुन उद्धव ए कथाटा को सुन रे बाबा। पूर्व जो अध्याय रे जो विप्र थिला दामोदर पति आज कामासक्त होई कौन हे गले ना शृगालर छुआ हे गले। जमराज तांकु शृगाल जन्म देले। तेणु कौन हेछि ना से जो जे प्रकृत रे ए जो जतले शृगाल छुआ सेठी जो दुई जन पति पत्नी थिले ब्रह्म को आउ ता स्त्री शृगाल तांकर नथिला संतान। से शृगाल आज कौन करूछंती ना जेतेबेले जन्म हेले ए ब्रह्म को से पूर्व जन्म कथा जानुथुले जहाँ जातिस्मर कहती महापुण्य करथिले। आज ब्रह्म को कहउचंती तांका स्त्री को धर्मपत्नी को होय सुन ये संतान आमर नुह। ये संतान पूर्व काल गोटे महान ब्राह्मण थिले पवित्रता थिला धर्मशील ब्राह्मण थिले। ब्राह्मण वैष्णव बा भगवान को डाकुथुले महापुण्यवंत ब्राह्मण ए कामासक्त होई आज बेश्यांकर बा अभिशाप आज से कौन होइचंती बेश्यांक सक्त हेले। तेणु जमंक पाखरु जे से दंड पाई आज कौन होइचंती मृग आमर पुत्र रूप से जात होइचंती। आकु तुमे क्षीर दियो ना स्तन्यपान कराओ ना कहीं दियो ना कहउचंती ना स्तन्यपान देले जो स्नेह ममता बढ़ी जीवो। जो स्नेह ममता आसक्ति बढ़ी जीवो जेते बेले से चली जीवा भारी कष्ट हम दुख। महाज्ञानी विद्यानी आकु दियो ना स्तन्यपान दियो ना कौन करिवा तेबे पिला बंचिबो केमिति। तेणु कौन करूचंती कहले मत्स्य देशर राजा विराट। तेणु से मत्स्य देश रे सेठी गोटे राजा अछंती राज्य जो विराट राज्य जो नृपति मत्स्य देश राजा जो अछंती। तेणु सेठी जो तार अमाप गाई षंड अछंती कपिला अछंती आउ कौन अछंती अनेक पद्म करोड़ बा प्रति गाई
बहु धनीशील माने धार्मिक राजा तेणु सेठी कौन हुए तांको पाखर क्षीर आनिबा कौन ना इति क्षीर कौन से देबे आमे तो शृगाल केमिति आनिबा नाई सुनो प्रिय आज शृगाल आज ब्रह्मक तार स्त्री को कहउचंती सेठी एते गाई प्रथम जेतेबेले गो दहन करंती गाई दोहिला परे प्रथम चिरटी टाणी दे भूमि रे धरित्री माँ ऊपर पड़े ये जो प्रथम तो टाणी देबे जो क्षीर पड़िबो से एते क्षीर जे बहे एते गाई अछि से गाई क्षीर पड़ी पड़ी कौन हो जाए ना से बोही के गोटे नदी झरणा हो जाए गोटे नदी टी छोटिया नदी भाया बोही 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 जाइकी पड़े नदी भाया झरणा टी हो जाए यही क्षीर टपक सबू गाई रू जो प्रथम क्षीर दहन करती भूमि रे पड़िले से बोही बोही समस्त गोटे नाल होइकी बोही जाए दुग्ध जो नदी टी से बोही गला परे कौन है ना सबु जीव जंतु माने ताको मध्य खाआंती एई कथा कहिले कहि साला परे पुणी कहउचंती तुमे था मु जा हो क्षीर आनिले गले ब्रह्मक गले क्षीर आनिले शृगालता छुआ को देले पिलाटी खाइला आस्ते आस्ते बढ़िला पिलार नाम देले मध्य जेतेबेले पिलाटी अति पाइचंती जे तेणु तार नाम देले सारस शृगालता छुआर नाम देले सारस कहले सारस पाई मु क्षीर आनिया पाई जाउची जेतले क्षीर आनिया पाई जाइचंती क्षीर आने देले एई भलिया खाई खाई कोन हैला छुआ आस्ते आस्ते बढ़िला बड़ हैला जेतले माने बड़ हो जाई छुआ को पुओ को बंचेले बंचिला परे से क्षीर खाई तेणु मत्स्य राजर विराट जो जे राज नृपति विराट नृपति जो तांकरी पाखरे कोन ना से जो गदहनरू से नालू क्षीर आनिकी बंचेले 12 वर्ष बढ़ी बढ़ी आस्ते आस्ते 12 वर्ष हो गला जेतुली 12 वर्ष होइछ माँ बापा सेठी मृत्युवरण कले शृगाल ब्रह्मकथा स्त्री ई सारसर माँ बापा सेठी मृत्युवरण कले तेणु मन दुख हला सारसर कहला मो बापा माँ मते आज केते स्नेह श्रद्धारे क्षीर आनी बड़ करी 12 वर्ष काल जेतेबेले हे जाइछन तापरे कोन चाली गले तेणु मन दुख हला परे से गर्त ताको छाड़िले कहले ना एठी रहिबिनी शृगाल आज कहउछन मु एठी रहिबिनी तापरे कोन कले एई भलिया किछि दूर चाली गले से स्थान छाड़ी विष्णुभद्रा तीर रे विष्णुभद्रा तीर निकटवर्ती जे मलयगिरी गोटे पहाड़ मलयगिरी से गिरी पाखरे गोटे गुंफारे आज बास कले सारस एई भलिया बास कला परे सेठी तो बापा चाली गले तेणु मन दुख रे जाओ रही इठी सेठी किसी मला जे शबर बा सब मांस को टाणी शृगाल आज खाऊची एई भलिया खाऊ खाऊ कौन हेची अभिशप्त होइचंदी जेहेतु तेणु सबु खाई खाई अनेक दिन बीती गला तेणु जेते अनेक दिन बीती जाइछि एपटे कौन हेछि जे किछि बाट गला परे सेठु गोटे ग्राम अछि से ग्राम रे सेठी विभिन्न प्रकार जाति ब्राह्मण अष्टम शूद्र ए बहु प्रकार लोक जाति अछंती तेणु से जो जेते बेले से गाँ रे गोटे ब्राह्मण थिले ताकर नाम हैला वामदेवाचार्य तेणु वामदेवाचार्य ब्राह्मण थिले ताकर धर्मपत्नी थिला मूर्तिक नामक ब्राह्मणी थिला तेणु यही भलिया स्वामी स्त्री थांती आज वामदेवाचार्य धार्मिक थिले पूजा अर्चना करुथिले भगवान को चिंता करुथिले एपटे कौन हेची स्त्री आज मूर्तिक कौन करुचंती एही भलिया रहु रहु ता दैवा तांग स्वामी मृत्युवरण हो जाइछि जेते मृत्युवरण हो जाइछि जहा ता क्रिया सब सारिले ये जो स्त्री से नाटी होची कौन ना सेठी जो थिला गोटे बेश्यापुर नामक गोटे ग्राम थिला से गाँव सब विभिन्न प्रकार जातिर रहउचंती
तेणु से जाऊ से पुर जिते अच्छी ये चलीगला ये ब्राह्मणी जनक कौन ना बयस हूँ 16 वर्ष 16-17 वर्ष यौवनता अच्छी ब्राह्मणी स्वामी जिते चलीगला तेणु खोजुची किमिति रति सुख टिके पाइब आनंद करिवो एई जेतले आनंद करिवो एई भलिया खोजुचंत खोजु खोजु कौन हैला मनरे सेई भलिया से भावना रे ब्राह्मणी थांती तेणु शेषरे कौन ना बुलु बुलु सेई पाखापाखि जो पाखरे मध्य थिले कौन ना जड़े शूद्र परिवार लोक थिला से मध्य विवाह हेइनी ता ना होची सुकेश सुकेश जाति रे शूद्र ये होचंदी ब्राह्मणी किंतु बा रति सुख पाइबा पाई जेहेतु बयस अछि ए ब्राह्मणी रो तार मन खोजुछि मते के आ गुटे स्वामी मिली जाता मु ता संगे रहंती खुशी होंती बाबूची एपटे सुकेश कोन करूछंदी से मध्य विवाह हेइ नांती खोजुछंदी मोर गुटे स्त्री मुके ठोटे पाती बा आनंद होंती एई भड़िया जते बेले खोजा चली दुई जनक भितर आज देखा चाह हाँ आज ब्राह्मणी आज सुकेश प्रति आसक्त होइछि ये सुकेश जो शूद्र तेणु से मध्य लुचि चोरा प्रेम जेटा कहला नुची नुची प्रेम करूछंती एई भड़िया हो किछि दिन बीतीगला परे कौन है ब्राह्मणी सांगर मिशु मिशु एमिति रति रास बा रति क्रिया करू करू कौन ब्राह्मणी गर्भवती हो गले जिते गर्भवती हो गले गाँ लोक सब जानिले राजा पाखक खबर गला ता स्वामी तो चली जाइछंती तेणु ये जेहेतु गर्भवती है तेणु समस्ते कहले किए कौठी से जानिले जे ये प्रकृत रे कोने शूद्रा सहित सुसंपर्क रखिछि सेठी पिलाटे हेइछि तेणु ये कथा सुनी आज सुकेश जो शूद्र जनक जो ब्राह्मणी स्त्री सांगर जेतबे सहवास होउथुला से ये कथा सुनिला परे भय रे डरी से राज्य छाड़ी पळेला एपटे ब्राह्मणी की कौन कले राजा पाखक खबर गला ये भलिया कर्म करूछि तेणु शेष रे कौन कले राजा ताको आनिले जबरदस्त जेतबे आनिछंती प्रजा सैन्य माने आनिले ता मुहरे चून काली सब लगे लुगा देकी ताको कौन राज्य रे ताको अपमानित करी ताको छाड़ी देले तेणु ब्राह्मणी आज वर्तिका सेठी रहिले लज्जा को स्वामी तो पड़े गले से जो जहा सांगर मिशुले जो शूद्र तेणु तापर सी तार चली जाइछंती ये एपटे आ कोन से राज्य बाहरी गले अपमानित होला पर से बाहरी गले बाहरी जाई कोउठी पहुंचीचंती घर जंगल रे 2-4 दिन हैला तेणु खाइते किछि नाही देह सुखी जाइछि परे सुखी जाऊ मते हाथी बाघ सिंह सब खाई जांतु देखिले बाघ सिंह कि भालू कौन से ताको खाइलेनी कारण जेहेतु पाप थिला ताको मध्य केही सिंह बा बाघ केही ताको स्पर्श करिलेनी ताको खाइलेनी देखि तांगर मन रास्ता रे पळै गले शेष रे आज कौन कले ब्राह्मणी गले से पास गाँ जेहेतु राज्य अनेक दूर चली जाइछन पास गाँ को बंचेबा पाए देह को गले पास गाँ को से गाँ रे किछि भिक्षा मागिले भिक्षा आनी जंगल रे कौन करंती किछि अन्न बा रुसई कले रुसई बास करी खाइले ए रुसई करी खाऊ खाऊ सेटु कौन हेचंती 2 मास बीती गला 2 मास भितरे 8 मास हेइथिला ये 2 मास जते बेले रो मागी भिक्षा अन्न करी खाइले तेणु 10 मास हेइ गला आज गर्भपात हैला आज जन्म जात कले जिते जन्म देले झीओटीए जन्म हैला कन्याटीए जिते कन्याटीए जन्म हेइचंती एपटे कौन करिचंती ना कन्या को जेहेतु जे जी आज गर्भवती करिचंती से तो चली गले गर्भक आ एपटे कहले ये जीवन रखी कौन सांगे सांगे नहीं गुटे झरणा रे से कन्या को झीओ को भसई देले जेते बेले भसई रहिचंती जल से भासी भासी जाउछि एपटे कौन हेइछि आज सारस श्रृगाल
ସେଇ ଦାମୋଦରପତି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ୍ତ ହେଇ ଆଜି ଶୃଗାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଘୁରି ବୁଲି ଅନେକ ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି କଣ ନା ପାଣି ପିଇବା ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯେ ତୁଷାର୍ତ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଝରଣାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝରଣା ପିଇଦେଲେ, ପିଇ ଦେଇ ଉଠି ଚାରିପଟେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୃଗାଳ ସାରସ ଆଜି ଚାରିପଟେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି, କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଧେ। ତେଣୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନଦୀ ସେଇ ଝରଣାକୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟିଏ କନ୍ୟାଟିଏ ଦେଖିଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଜି ମନ ହେଲାନି, ଦୟା ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା ଅଛି, ଜୀବେର ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଟି ସେଇ। ଇଏ ଶୃଗାଳ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତି ଥିଲେ, ଯେ ଦାମୋଦର ପତି ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇକି ହେଲେ ଶୃଗାଳ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାତିସ୍ମରଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ମନରେ ଉଦୟ ବିବେକ ଯେ ଉଦୟ ହଉଛି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବିନି, ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଆହାର ଭାବି ଖାଇଲେନି। କହିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆହା କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏ ଭଳିଆ କନ୍ୟାଟିକୁ, ଇଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ପୁତ୍ର ତ ଧନ, ଇଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, କାହାର ବିବେକ ଏତେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଜଳରେ ଆଜି ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, କିଏ ସେ? ଧନ୍ୟ ସେ ମା, ଏଇ ଭଳିଆ ଧନ୍ୟ, ଅତି କୁଳାଙ୍ଗାର ମାତା ସେ, ଧନ୍ୟ ମାନେ କି ଭଳିଆ ଧନ୍ୟ, ଅତି ନରକବାସୀ ଯେ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ମା ଯୋଗ୍ୟ। ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦରକାର, ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ଆମେ କହିବା କେହି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାନି, ସଂସାର ହବ କେମିତି, ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି? ଯାହା ମନେ ମନେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ, ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯେ କୁଳାଙ୍ଗାର ମା ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ମମତା ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଶୃଗାଳ ନେଇ ଆସିଲା ସେ ପିଲାଟି ସାରସ, ତାର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ମଳୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ସେଇ ଗାତରେ ଆଜି ତାକୁ ରଖିଲା। ଆରେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ମନେ ପଡିଗଲା, କହିଲା ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଯୋଉ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟର ବିରାଟ ଯୋଉ ରାଜା ନୃପତି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଈ ଯୋଉ ଦହନ କରନ୍ତି, ସେଠି ବହୁ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆରବ ପତି ବା ସବୁ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦହନ କରନ୍ତି, ଭୂମିରେ ପଡେ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋ କ୍ଷୀର ବହିଯାଏ, ତେଣୁ ନାଳ ବହିଯାଏ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଣି ମୋ କନ୍ୟାକୁ ରଖି, ଯେ ମୋର ଇଏ କନ୍ୟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ କନ୍ୟା ପାଳିତ, ଯେ ମୋର ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଏ ଛାଡିଲା, ମୁଁ ଆଣିଛି ଇଏ ମୋର ଝିଅ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଯାଇ ଯାହା କ୍ଷୀର ଆଣିଲା, ତାକୁ ଖୋଇଲା, ଖୋଇ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି, କନ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଜି ସାରସ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାର, ଝିଅ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବା ସବୁ ଆଣେ, ବା ଶେଷରେ ଝିଅ ସେଇ କଣ ଗାତ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଦିନ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଶିଶିର ଉପରୁ ବର୍ଷା, ଆଜି ଭଳିଆ ଆଜି ଶିଶିର ପଡିଯାଇଛି, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗର୍ତ ଭିତରେ ରହି ବାପା ବାହାରି ଗଲେ, ଆଜି ସାରସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜି ଥରୁଛନ୍ତି ଗାତ ଭିତରେ, ଇଏ ଶିଶିର ପଡି ଶେଷରେ କଣ ହେଲେ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। କନ୍ୟାଟିଏ ଆଜି ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଦେଖିଦେଲେ, ଉଷା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ବାଜି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଏଇପଟେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଇରକ ଖେଳୁଥିଲା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇକି, କଣ ନା ସେ ଖେଳି ଖୋଳାକି କଣ କରେ ନା ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ପୁଣି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଶିଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ହଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା, ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଶୀତ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାଟି, ଆଜି ଝିଅଟି ସାରସ, ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ୟା ପାଳିତ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଆଜି ମଳୟ ବସନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଗଜ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ସବୁ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗୟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଝିଅର ବୟସ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ।
ଖେଳୁଛି। ଇ ଖରାର କିରଣ ପାଇ ଦେହଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେପଟେ ରାଜା ଆଜି ମୃଗ ଆଜି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଳୟ ବସନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ, ମୃଗ ତ ପାଇଲେନି, ଦେଖିଦେଲେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା ସଦୃଶ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ଏ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଗଲା ସେଠି। ଏ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଡିଯାଇଛି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ କନ୍ୟା ଜଣକ କଣ କଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇ ଦୌଡି ଯାଇ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା କଣ ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ମଳୟଗିରିର ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ରାଜା ଡାକିଲେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆସ ଆସ ଆସ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଅଛି, ଦେଖ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭଲ କି ଦେଖି, ଚାଲ। ମୃଗୟା ତ ପାଇଲେନି, ତେଣୁ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେଖ ଏଇ ଗାତରେ ପଶିଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେ ସବୁ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି ଗର୍ତ୍ତୁଆ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଗାତକୁ ଖୋଳ। ଯେତେବେଳେ ଗାତକୁ ଖୋଳିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା, ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ଏଇଠି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖୋଳ। ତେଣୁ ସବୁ କୋଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ଖୋଳି ଆଜି କଣ କରି ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ଆଣିଲେ ରାଜା, ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଝିଅଟି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଭୟଭୀତ ହଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ରାଜା ତାକୁ ନେଇଗଲେ, କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାକୁ ସେଇ ଗଜ ଉପରେ ମସ୍ତି କୋଳରେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ଧରି ହାତ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ତାକୁ କୋଳରେ ବସଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ। ଦେଖିବାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ରାଜା। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା ଛୋଟ କନ୍ୟା, ଛୋଟ ରାଜା ବା ଛୋଟ କନ୍ୟା 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷରେ ସବୁ ବାହାଘର ହଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମଳୟବନ୍ତ ରାଜା ଆଜି କଣ କଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ଆଜି କୋଳରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି, କନ୍ୟାଟି, ଝିଅ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସାରସ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଦେଖିଲେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, କନ୍ୟା ଆଜି ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ। ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ମୋ କନ୍ୟା ଗଲା କୁଆଡେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ଆଜି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ଜଣେ ହଉଛ ରାଜା, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ରକ୍ଷକ ହେଇ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ମହାଅପରାଧ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ଜବରଦସ୍ତ, ତୁମର ଅଭିଶାପ, ତୁମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାରସ, ସେ ଶୃଗାଳ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ସର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ବିବାହ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ରାଜା ସେଠି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗଜର ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଜି ଶୃଗାଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାରସ ଆଜି କଣ କଲେ ନା ପଶିଗଲେ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ହରିଡ଼ା ବାହାଡା ଆଣିଲେ, କନ୍ୟା ହାତରେ ବା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ, ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କର। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ନା, ଦାମୋଦର ପତି। ଯାହା ହଉ, ଶୃଗାଳ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ଶପଥ କର। ତ ରାଜାଙ୍କର ହାତ ତଳକୁ ଦେଲେ, ନିଜର କନ୍ୟା ଝିଅର ହାତ ତଳକୁ ଦେଇକି ସେଠି କଣ ଯେ ସେଇ ବାହାଡା ବା ହରିଡ଼ା ଦେଇ ସଂକଳ୍ପ କରି କହିଲେ, ତୁମର କନ୍ୟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ କହିଲେ ସାରସ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ଦେଲି, ଝିଅ ଦେଲି, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବିନି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ସାରସ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଠିକାର ପବନ ପାଣି ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ରାଜା କହିଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସାରସ ଆଜି କଣ କଲେ, ମନ ଦୁଃଖରେ, ସୁଖ ଗୋଟିଏ ସୁଖ କଣ କହିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ ତ ଏ ଅସୁବିଧା ହବ,
तेणु तेटी कन्या दे ता घरे कौन खाइबा पीवा ये सब भल कथा नुह ता राज्य पवन केते कष्टर पाली तेणु ये कथा चिंता करी आज कौन करुछंती सारस से राज्य बाहरी गले बहुत दूर अतिक्रम कले बहुत दूर जते राज्य गले एठिकार पवन पानी कौन सी मु किछि ग्रहण करिबि नाही एई भलिया कही आज राम नृपति को जते झील को देई आज चली गले कोठी ना बहुत दूर चली गला परे सारस आज बसी विभागर करई देले तापरे मन दुखरे अस्वस्थ गछ मूले आज कौन करुछंती ना बसिले बसी से भगवान को चिंता करुछंती हे वृंदावन निलया मधुरीपू माधुर्यलीलाकृतं हे गोवर्धन धार्य कुलवते रासस्थली चंद्रमा हे गोपी जन्न विहरं नटवरं श्यामांग राधापते कालिंद्या विपिने सदा वास तुमे पाहि त्वमेव प्रभु राज्य बाहर जाई बसी अस्वस्थ गछ मूले से बसी भगवान को चिंता करुछंती मन दुखरे इति दिन गोटे कन्या को पालन करी से आज कौन विवाह मते से छाड़ी चली गला यही भाया भावी शेष कहले भगवान को चिंता करुछंती तेणु ये कहउछंती प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण कहले हे उद्धव ये जो राजा मलयवंत ये माघ स्नान करिथिले माघ व्रत को पालन करिथिले आचरण करिथिले जो माने ये माघ स्नान करंती बा नीति नियम को पालन करंती से माने कौन जदि गो हत्या करिथिबे दोष पारि जीव आउ कौन जदि मद पीथिबे मद पीवा अपराध से चईबा तेणु से मद जे दारू जे पीथिबे से मध्य से अपराध मध्य मुक्ति हे जीव आउ कौन ना जे जे माघ स्नान बा माघ व्रत पालन महात्म्य पालन करुथिबो माघ व्रत को आचरण करिवो से सुंदरी दिव्य कन्याटी पाइबो एई कथा आज द्वारिकाधीश कहउचंती जे प्रकृत रे जो व्यक्ति आन्निक प्रत्येक दिन बा विशेष करी माघ मासरे भोरु जे दी घड़ी राति स्नान करिवो तैल मारिबनी एक बार हबिष खाइबो सूर्य जे अस्त पूर्वरु दिन को थरे खाइबो आउ कौन जे तेल मथारे मारिबनी बरकोली खाइबनी मूला खाइबनी व्रत करिवो जदि स्नान करिथिबो एई भलिया माघ स्नान करिथिबो बा मकर स्नान करिथिबो एई भलिया से कौन ना गो हत्या बा मध्य जनित जो पीथिबा तार दोष बा आउ सुंदर दिव्य नारीटीए से पाए ये होची पंचम अध्याय कथा भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आज तांकर जी परम भक्त उद्धव को कथाटी कहउछथि आसंतु नामटी करी कथाटी विश्राम दबा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति
शांति।